Pre. Clip kayo, tikit! Tigil ko ito. Ito na, makabetter scoop yan. 3 points ka, 3 points! Asa ayos. Kevin, ayos ka. Ay, may dalangin na sa laban. Nakawala si Panikit. Panikit! Okay, tama yan. Easy. Back sa bulat. Napakitanda. Tayo na. Manunod to kagad si Tito Dave. Ayos mo ka. Yan, Kevin, natali mo. Okay. Barangda. Okay na. Ito na. Press ball lang. 2 points. Agad para sa Violet. Rebalo. Binato ko kayo dito na. Pass, dito lima. Ito na. Condition niya, no? Parang nga lang. Kasi nalawa. Ay! Pass ko! Number 21. Pinasa si Medusa. Number 2. 2 points. Ang lakas nun! Number 21. Paso! Pupalain ka lang. Bumiwan. Si Rebecca. Naka si Bleach. Pinasa number 2. Pinasa ka kaya. Bumawin. Patikid. Gumereto. Nakalimaw. 2 points. Ito na naman. Uy, click pala yun. 2 points. By si Medusa. Yun. Tumira ni Rasmutin. Apos. Nakuha ni Urot. Urot. Re-diretso. Favorite. 2 points by Urot. Morales. Uy! Simple sa ilalim. 2 points. Na. Pinasa akin number 12. Pass to Gurion. Gurion number 3. Palis. Na Urot. Pass to Bing. Ito na. Wala ba? Nilanik ba? Di ba nag-iinit yung machine? Pass to Bing. Urot. Urot. Tumiretso sa naklog. Wala na ako sa mayo sa ilalim. Sipa. 2 points. May sa mayo. Wala. Dalawa. Pass to Ryan. Wala. Ako nag-pause. Cancel ka lang. Urot. Pinasa kayo na kayo. Boy, house turbo. Nakuha nila ito na. Kaya pass to Urot. Na. Hindi na taas sa taas. Uy, Urot. Tumiretso. Pass to Ding. Nakuha ni Panikit. Uy. Ikat lang. Nakuha sa mayo. Pass number 21. Pass to Valencia. Kinirahan. Pass to Andrea. Tuturo yan. Uy, sayang. Shoot na yun. Masipaw. Tubos. May number na Edwin. Pass number 21. Andrea. Pass to Plandros. 2 points. Ano ba? Binigay ni Ray. Uy, wala. Ito na kayo, Frank. Wala. 2 points. May Valencia. Sipan. Pass to Valencia. 1. Wow! Nangamuha pa. Matigil. Pinasa kay Dilima. Pass to Dinchos. Dinchos number 2 points. Lahat sa papasakan. Pinasa. Nakuha Dilima. Ito na. Edison. Final pass. Goodbye. Hindi na pumasa. Dahil pinasa ng final for 3. Usok at tira. Parang fishball. Diretso. Pinasa kay Kenny. Uy. Special move. Patay ka. Patay ka kay Dilima. 2 points. Lakad na. Gurion. Paso Morales. Issue point by Morales. Pinag-right. Uy! Sayang. Nakakas ng basa. Gurion libre. Pupwis niyan. Ito na. Sayo. Pasurot. Favorite yan. Tumaray. Testing. 2 points. And Urot. Pinasakay sa Mendoza. 24. Tumaray. Taxi. Pinasakay Morales. Uy!
points. Huwag na tira. 10 seconds. Uran. 5 seconds. Pasusunod ko sa points. 9 Vicent. Pass to Dindoso. Dindoso na Laredo. Pares na rin. Nakulit na ko si Pang Pang. Bala paso, Valencia, paso na balo. Pinasay na Berliwas. Urot. Urot. Alright. Ito na si Urot. Paso, Tega. Uy, slow motion yun. Uy, boy. Pinasay ni Petri. Bang, patay ang lamok. Bang! 2 points na sa mayo. Cut Ikaw balo. ano, Urot? Ikaw ba yan? 2 points. Punta. Paso Morales, paso Palitin, paso De Lima, paso Gurion, Gurion Bertri. Nakali Morales kay namin, 2 points. Bertri. Super. Wala. Nakawag si Nedosa. Paso Valencia. Uy, ang ganda kay Kevin. Paso sa Mayo. Paso Silver. So Valencia. Ay, yung Lago na ulingan. Lago, yung mabasa. Pinasa kay Daria. Paso Patingin. Uy, Patingin, pinatalon. Walong, sayang. Nalalagubiwan na dalawa. Uy, warapas. May lakat. Uy, may Diyos. Paso ni Diyos. So, what a play. Wala. Ako, Lino. Patingin. 2 points. May Patingin. Urot, paso sa Mayo. Paso number 21. 2 points. Bawi lang pala. Bawi pa pa. Daria. Samayo, diretso. 2 points din Samayo. Series to shot. Paso Vicent ang narito. Uy, 2 points may Vicent. Ay natin, ay natawag ng papakawalan. Christian Baiding. Paso Urot. Paso Samayo.